प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं सुसोबोन रीमिक्स के साथ। दिल के मरीज डीजे से दूरी बनाए रखे, चले शुरू करते हैं किंग मां मनसा प्रो की हाई लेवल साउंड चेक। चलिए पहले वोकल को चेक करते हैं। आप फुल गाने सुनते हैं मेदिनीपुर स्टाइल में। मां मनसा प्रो प्रेजेंट टास्काबार शेख। আরে আমাকে লোকে টিকিট কেটে থাকে, আমি আমার কাছে টিকিট কেটে দেখতে যাই। এসব বেকার করছে। Shishon Remix। Pro Music present from Tatkabar। DJ Shibon Remix Karunachak से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए सुसोबोन रिमिक्स का एक यूनिक स्टाइल के साउंड चेक लेके आए हैं। तो चलिए पहले वोकल टेस्ट करते हैं। जरा देखो कौन आ गया है, ज़माने पे जो छा गया है। जमी किस पे है सपने गाहे, खुली किसकी खातिर है बाहें। मां मनसा प्रो प्रेजेंट टाटकाबार शेख। आ गया तुम्हारा बाप। मुझको पहचान लो। Check the bass। मां मनसा प्रो प्रेजेंट टाटकाबार शेख Shishon Remix। ବାସୀଙ୍କୁ ମା ମନସା ପ୍ରୋ ମ୍ୟୁଜିକ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ମା ମନସା ପ୍ରୋ ମ୍ୟୁଜିକ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ସହିତ ସ୍ପିକର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶିବମ୍ ରିମିକ୍ସ ସହିତ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମର ଭୋକାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦିଗରେ। শ্রীনন্দী ঘোষা জয় জগন্নাথ কহি দুই হাত টেকি দেই মন প্রাণ মিশি যাও মহাযাত্রারে মোজগা কাড়িয়ারে মোজগা কাড়িয়ারে মোজগা কাড়িয়ারে কাড়িয়ারে মোজগা কাড়িয়ারে মোজগা কাড়িয়ারে মোজগা কাড়িয়ারে কাড়িয়ারে।
ଭୋକାଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚଳି ଯାଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦିଗରେ। डीजे शिवोम रिमिक्स करुणाचक से मां मानसा प्रो म्यूजिक प्रेजेंट फ्रॉम कैटकबार। अब मेदिनीपुर का लोकप्रिय पब सेट आपका हमिंग बैस की फुल परफॉर्मेंस देखो। Pro Music present from Catkabar. डीजे शिवोम रिमिक्स करुणाचक से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए सुसोहोम रिमिक्स का एक यूनिक स्टाइल के साउंड चेक लेके आए हैं। तो चलिए पहले वोकल टेस्ट करते हैं। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सपने गाजे, खुली किसकी खातिर है बाहें। मां मनसा प्रो कैटकबार से आ गया तुम्हारा बाप, मुझको पहचान लो। चेक द बेस की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं सुसोहोम रिमिक्स के साथ। दिल के मरीज डीजे से दूरी बनाए रखे, चले शुरू करते हैं किंग मां मनसा प्रो की हाई लेवल साउंड चेक। चलिए पहले वोकल को चेक करते हैं।
आप फुल गाने सुनते हैं मेदिनीपुर स्टाइल। मां मनसा प्रो प्रेजेंट चाटकाबार शीर्षक रिमिक्स। बासी मां मनसा प्रो म्यूजिक पक्षरु कोटि कोटि प्रणाम और भल पाइबा। मां मनसा प्रो म्यूजिक एक बहुत सुंदर भक्तिमूलक गीत सहित स्पीकर चेक करने को जाउची शिवम रिमिक्स सहित। तेणु मोर समस्त ओडिया दादा भाई मानू अपेक्षा कराई नहीं, आसंतु आग को बढ़िबा आमर भोकाल टेस्टिंग दिगरे। सारा था बलि रे देखी श्रीनंदी घोषा जय जगन्नाथ कही दुई हाथ टेकी दे मन प्राण मिशि जाओ महाजात्रा रे। मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे कालिया रे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भोकालटा बहुत सुंदर भावे टेस्टिंग हेछि। एबे आमे चली जाऊ साउंड टेस्टिंग दिगरे। डीजे शिवम रिमिक्स कर्नाटक से। मां मनसा प्रो म्यूजिक प्रेजेंट फ्रॉम कैटकबार। मेदिनीपुर का लोकप्रिय पब सेट आपका हमिंग बैस की फुल परफॉर्मेंस देखो।